कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दिव्यात्मन विगत दिन मानकरे आमे श्रीमद् भगवत गीतार जो निर्यास अच्छी ता उपरे किछि आलोचना करथिले। सेही श्रृंखला रे आज पुणी भगवत गीता उपरे भगवत गीतार जो जाह्नवी अच्छी ज्ञान जाह्नवी से समस्त अवगाहन करवा। भगवान कृष्ण आपण मानकर समस्त मंगल करंतु। आमे विगत दिन मानकरे गीतार 13टी श्लोक पर्यंत आलोचना करथिले। ताहा थिला सांख्य योग। गीतार द्वितीय अध्याय 13 नंबर श्लोक पर्यंत आमे आलोचना करथिले। गीतार सांख्य योगर 14 नंबर श्लोक बड़ उपादेय श्लोक। ए श्लोकर विशेषत्व होची कौन? एथिरे अर्जुन को दुई थर संबोधन करचंदी भगवान कृष्णचंद्र। दुईटी ना नेकरी संबोधन करचंदी। कले मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्य शांति तीक्ष्ण भारत। प्रथम संबोधन होची कौन्तेय। द्वितीय पादर संबोधन होची जे भारत। दुईटी जाक अलग अलग अर्थ रखुचंदी। सर्वप्रथमे अक्षर सह शब्द सह आमे यार अर्थ उपर आलोचना करिबा। मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। मात्रा कौन आ स्पर्श कौन? मात्रा कहले आमे जो माप करुचे हिंदी जहाँ कह जाए माप तोल करना। केते मात्रार से क्षीर देला, केते मात्रार तमे औषध खाइबो, परिमाण एको कह जाए मात्रा। मात्रा स्पर्शात कौन्तेय। पुणी स्पर्श होची कौन ना? मात्रा जदि हला माप, स्पर्श हला इंग्राजी रे आमे जहाँ कहचे टच। स्पर्श करिबा, टच करिबा। तेणु गोटे जिनिस या भितर हला सुख दुख होचंदी कौन? ये मात्रा और स्पर्शर अनुभूति। मात्रा और स्पर्श ये होचंदी इंद्रिय संबंधित विषय। के परिमाण आउ स्पर्श करिबा, टच करिबा, दी जन जाक विषय टच करिबाटा विषय भीतर को जाउची। आ मात्राटा होची हमरो इंद्रिय जनित, ज्ञान जनित। इंद्रिय द्वारा जानी हो मात्रा केते। आउ स्पर्श हला ये हला विषय जनित सुख। मात्रा स्पर्शात कौन्तेय। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मात्रा और स्पर्श ए दीटा अंक होची आम ऑर्गान मानक द्वारा ये सब संभव होता है। मात्रा और स्पर्श तेणु ये सुख दुख सहित माने संबंधित। सुख दुख सहित माने संपर्कित। सुख दुख होची प्रकृति सहित संपर्कित। ए जो कहे कौन्तेय माँ कुंती कथा माने आपण माने समस्त जानथिबे जे श्रीमद् भागवत रे कपिल देवहूति संवाद रे सांख्य योग रे कपिल देव दीटा कथा कहिसंदी। गोटे 24 प्रकृतिर कथा कहिसंदी आ पुरुषर कथा कहिसंदी। एठी मध्ये प्रकृति आ पुरुषर विवेचना करा जायछि। कौन्तेय कहले कुंती सहित संबंधित हला माने प्रकृति सहित संबंधित। मात्रा और स्पर्श सुख आ दुख ये प्रकृति सहित संबंधित। आ द्वितीय पादर जो कहिसंदी भारत ये पुरुष सहित संपर्कित। कहीं तमे भरत वंशर श्रेष्ठ पुरुष बा भरत वंशर जो उत्तम पुरुष एक कथा कहिसंदी। मात्रा और स्पर्श जो सुख आ दुख आम भीतर को आसे। ई सुख दुखर गोटे निर्दिष्ट संज्ञा किछि नाही। अनुकूल संवेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। आचार्य रजनीश गोटे कथा कहिथिले, कहले सुन मनर अनुकूलता होची सुख, मनर प्रतिकूलता होची दुख। यार निर्दिष्ट संज्ञा किछि नाही। जणुको जो जिनिसटा सुख दउची अन्य जणुको से जिनिस दुख मध्य देई पारे। उदाहरण स्वरूप आमे जदि नबा निर्दिष्ट वस्तुरे किछि सुख न थाइबा दुख न थाए। केमिति धरंतु आलू गोटे जिनिस, आलू को भर्ता करी खाइयाकू, भाजी करी खाइयाकू, झोल करी खाइयाकू, अन्य तरकारी पकई खाइयाकू हमको भारी भल लगे। तेणु आमको बड़ सुख लगे। आलू भर्ता भारी बढ़िया, आलू भजा भारी बढ़िया, आलू झोल भारी बढ़िया लगुच। किंतु
ଯାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଇଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ଜିନିଷ ଏକା, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଲୋକକୁ ସେ ସୁଖ ଦେଲେ କୋଉ ଲୋକକୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଜଣେ ଶୋଷିଲା ଲୋକ ଭାରି ବିକଳ ହଉଛି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବି, ପାଣି ଟିକେ ନ ପିଇଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଶୋଷିଲା ଲୋକ ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ହଉଛି ବଡ ସୁଖକର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକକୁ ଯଦି ନେଇକି ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡେଇବା, ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡେଇବା, ପାଣି ଦରକାର ତ ଏଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡୁ, ସେ ପହଁରି ଶିଖିନି, ଏ ତ ବଡ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ତା ପାଇଁ, ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଯିବ। ପାଣି ତ ଏଠି ତାକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିବନି, ପାଣି ତ ତାର ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ପାଣି ଭିତରେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ନଥାଏ, ଆଳୁ ଭିତରେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅନୁସାରେ ଆମର କେତେ କଣ ପ୍ରୟୋଜନ, ମାତ୍ରା କେତେ, ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ସୁଖ ଦୁଃଖର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ନଥାଏ ବା ମାପ ନଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ହୁଏ କଣ, ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖଦା। ଆଉ ଦିଟା ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଶୀତ ଆଉ ଉଷ୍ମ। ଆମ ଜୀବନରେ ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ଲାଗିବ, ଖରା ଦିନେ ଗରମ ଲାଗିବ। ଇଏ ଆଗମ ଆଉ ଅପାୟନ। ଆଗମ ଅର୍ଥ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଅପାୟନ ମାନେ ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶୀତ ଆଉ ଉଷ୍ମ ଆସିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତିର, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଶୀତ ଆସିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗରମ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁ, ଏ ବର୍ଷ ଖରା ଦିନେ କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ, ଏ ବର୍ଷ ଭାରି ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ଶୀତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁଦିନିଆ ଜିନିଷ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯାଆନ୍ତି। ମଣିଷ ସେତିକି ବୁଝିପାରେନି, ମଣିଷ ମନକୁ ସେତିକି ବୁଝେଇ ପାରେନି ଯେ ହଁ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଇଏ ଆସିବ ଏବଂ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ଦୁଃଖ ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ କଷ୍ଟ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦଉ, ଆମେ ଦୋଷଦର୍ଶୀ ହେଇଯାଉ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ଭରତ ସପରିବାର ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଗୁରୁ ଆସିଥିଲେ, ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନାର ଅଧିନାୟକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମା ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଜା ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଣ, ଭରତଙ୍କର ରାମଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ନବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପହରରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଗକୁ ଦେଖା କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ମା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ। ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି, ଗଲେ ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ମା କୈକେୟୀ କହିଲେ, ରାମ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲି, ରାଜେଶ୍ୱର ହବା କଥା, ତୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ବୁଲେଇଲି ଆଣିକିରି, ସମସ୍ତେ ମତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ପାଗଳ ଭଳିଆ ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁଛୁ। ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ମା ଏଥିରେ ତୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ କେମିତି ଜଣେ ବୁଝୁଛି, କେମିତି ରାମଚରିତ ମାନସ ମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କଣ, ଭଗବାନ ରାମ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରାମଙ୍କୁ ତ ଏଥିଯୋଗୁଁ ପୂଜା କରୁଛେ। ଭଗବାନ ରାମ ମା କୈକେୟୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ତୋର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲି, ପିତାଙ୍କର ନିଧନ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଜାମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଆଦୌ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ସାମାନ୍ୟତମ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ରାମ ମାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ, କାଲ କରମ ବିଧି ଶିର ଧରି ଖୋରି, ପଗ ଧରି କିହ୍ନି ପ୍ରବୋଧୁ ବହୋରି। କାଲ କରମ ବିଧି ଶିର ଧରି ଖୋରି, ମାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ଧରି ମା କୈକେୟୀଙ୍କର ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ, ମା ଲୋ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବାରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ତୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୋଷ ତାହେଲେ କାହାର? ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ କାଲ, ସମୟ ଖରାପ ଅଛି, ଖରାପ ସମୟ ପଡିଲେ ଇଏ ହବ। ଆମେ ସେମିତି ଖରା ବେଳେ ଆଉ ଶୀତ ବେଳେ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସମୟଟା ଏଇଆ, ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଇଯାନ୍ତା। ଭଗବାନ ରାମ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ସମୟ ଖରାପ ପଡିଲା, ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜଭବନରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମା ପୁଅ ହୋଇ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଥିଲେ। ସମୟ ତ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଖରାପ ପଡିଲା, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ କଥା, କାଳ ଖରାପ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି, ଏ ଯୋଗୁଁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଏ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଜାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଆସିବ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେଲେ, କାଲ କରମ, କହିଲେ ମା ମୋ କର୍ମରେ ଯଦି ବନଗମନ ଯୋଗ ଅଛି, ତୁ ତାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇପାରିବୁ କି? ମୋ କର୍ମ ଯଦି ମତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ, ତାହେଲେ କେହି ତ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବା କଥା ଆସିବି। ତେଣୁ ମୋ କର୍ମର ଦୋଷ, ତୁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ, ତୁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତୁ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛୁ। ତୃତୀୟ କଥା ଭଗବାନ ରାମ ଦୋଷ ଦେଲେ କାହାକୁ, ବିଧି। କହିଲେ ବିଧାତା ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖିଛି,
जार जहाँ हवा कथा थी ये विधाता द्वारा कृत ये विधाता ये सब काम करे तेणु विधाता जदि मोर बनगमन निश्चित करिछि माँ तोर केते बड़ विधाता आगे तु मनोगमन को घुंचई देबू तेणु ये विधाता द्वारा कृत जन दोष दौचु विधाता को दे काल को दे कर्म को दे निजु निजे कहीं दोषी बोली तू भावुचु माँ ये जो कथा भगवान रामचंद्र कही ये कथा भी उमर खयाम लिखिचंदी बड़ सुंदर कथा लिखिचंदी कहले नियति जे लिपि लेखिछि ललाटे अंगुली धीरे चाली तहु करिव के आन एक पद नयन श्रुढाली सतहाकार क्रंदन रोल सविनयनु नये लेउटाई के न पारिवे तारे से लेखा वज्र प्राय तेणु देखु भाई माने बड़ सुंदर कथा हे दिवंत मंडली गीतार से कथा से निर्यास से उपदेश से एका तत्व को परिवेषण कर भगवान कृष्ण कहते कहले बंधु अर्जुन सखा अर्जुन गोटे कथा शुण जीवन में सुख आसब एवं दुख आसब जीवन में शीत आसब एवं उष्म आसब ये हूँ तार गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया चक्रवत परिवर्तन थे दुखानिच सुखानिच दुख एवं सुख चक्र भाया परिवर्तित हम सब कह सुख रही सब कह दुख रही तमें कहीं अधर्य हो तमें कहीं चिंता कर तमें कहीं भावुच तितिक्षस्व भारत ये को तमें अवॉइड कर तांको तितिक्षा कर तमें ए बाबद चिंता करने दरकार ना तुम्हें आज जो भावुच जे मो भाई बंधु ज्ञाति कुटुंब ठिया होती आम युद्ध भूमि में ठिया आमि से मारिबी जो मने मने तमें भावुच भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म मो निज लोक द्रोण मो निज लोक एमाने मो निज लोक मो भाई मैंने ठिया होती अरे ये सब से प्रवहमान धारा से प्रवहमान धारा रे जीवन में सब शांति न था जीवन में युद्ध भी आसता है जमी सुख दुख आसता है जमी शीत उष्म आसता है सेमती जीवन में शांति आसता है युद्ध आसता है तार तितिक्षा कर हे भारत हे पुरुषर्षभ तमें हूँ भरत वंशर श्रेष्ठ पुरुष तमें भरत वंशर योग्य पुरुष तुम पुरुषाकार को तुम्हें प्रदर्शित कर भारत कहीं पुरुषाकार प्रदर्शित करने कथा कहते जो कथा आम चिंता करुले जे प्रकृति और पुरुषर कथा ए कहुई सूक्ष्मत प्रकृति और पुरुषर तत्वर कथा ये वर्णना आमर जदि सुख हेले दुख आसो दुख हेले सुख आसो आमर जदि उष्म अच्छी शीत आसो शीत अच्छी उष्म आसो ये जमी एक स्वाभाविक प्रक्रिया एकु आमे माने विज्ञतार सहित आमे माने चिंतापूर्ण भाव ये सब प्रति गोटे जो इंग्रेजी कहे अवॉइड कर तितिक्षा कर तापर एते जोर दियोनी एते बाबद चिंता करी मन को दुख करनी ये आसुची जीव जे आगम एवं अपायन जे आसवा कथा जीवा कथा तापे एते चिंता कहीं वर्तमान आम या परवर्ती आपण माने श्लोक कौन भगवान कृष्ण कहते 15 नंबर श्लोक ताको आलोचना करवा आपण माने एको देखंतु एको सब्सक्राइब करंतु आउ मतामत मध्य दियंतु मतामत देले अंतपक्षे आम बड़ा सुविधा हम अनेक जगह गीता प्रवचन ने भाई माने सब फोन करी कहउचंदी कहले प्रवचन ने तो जमी विस्तारित भाव में आपन कहउचंदी एथरे कहना दिम कहले एथरे गोटे श्लोक पे मात्र 6 मिनिट 10 मिनिट समय मिलुची किंतु प्रवचन मंच तो आम 3 घंटा फ्री जिते समय चाहिए गोटे श्लोक को बुझे पारू जिते तत्व कहीपर तेणु से संभव हम ये तो निर्दिष्ट भाव में बहुत किसी कहवाक चाहूले गोटे श्लोक को बुझापी गोटे निर्दिष्ट समय मिलूँ तथापि आपण मान मतामत अपेक्षा आपण मैंने देखु सब्सक्राइब करूँ गीता ज्ञान मंदाकिनी स्नान करूँ इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।